जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे सप्तम श्रेणी सोशल साइंस बहिर प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधता ए चैप्टर रे प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करबा। तो पिला माने एक नंबर देखो प्रश्न रही तुम मनक पई तुम मतरे भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन सेगुडिक गुरुत्वपूर्ण बोली तुमे काहेकि भाबुछ। उत्तर मो मतरे भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य है एक हिमालय पर्वतमाला। यार कारण होची यह भारतर उत्तर सीमा रे एक प्राकृतिक प्राचीर भाव कार्य करी देश को बाह्य शत्रु और मध्य एशिया रु आसुथिबा प्रबल शीत पवन रु रक्षा करे। यह मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु भली बड़ बड़ नदी मानकर उत्स जहाँ भारत को सबुदिनिया जल जोगाई थाए। तापर नंबर 2 रे लिखियो भारतर समतल अंचल उत्तर समतल भूमि। कारण यही अंचल नदी मानक द्वारा अणा जाइथिबा पटुमाटी द्वारा गठित जहाँ अत्यंत उर्वर। एठारे कृषि कार्य खूब भल भाव होई थाए। यह देशर खाद्य निरापत्ता पई अति गुरुत्वपूर्ण। एही कारणରୁ एठारे जनबसति अधिक देखिबा को मिले। तापर शेष रे लिखित पिला माने एही समस्त भौगोलिक वैशिष्ट्य हम देशर जलवायु कृषि संस्कृति और अर्थनीति को गठन करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथांती। तापर पिला माने प्रश्न 2 रे देइछि जदि हिमालय नथांता भारत किपरि देखा जाइथांता बोली तुमे भाबुछ। ए संबंध रे एक संक्षिप्त टिप्पणी लेख किंबा चित्र माध्यम रे तुम भावनार परिप्रकाश कर। तो पिला माने यार उत्तर लिखिबा। उत्तर जदि हिमालय नथांता भारत एक शीतल मरुभूमि रे परिणत होइथांता। केंद्र एशिया रे आसुथिबा अति शीतल पवन भारत को प्रवेश करी प्रबल शीत सृष्टि करिथांता। एथि सहित मौसुमी वायु बाधा प्राप्त होई पारि नथांता जहा फल रे भारत रे आदौ वर्षा होंता नहीं। गंगा ब्रह्मपुत्र भली चिरस्रोता नदी गुडिकर अस्तित्व रुहंता नहीं। नंबर 3 प्रश्न रही भारत को एक क्षुद्र महादेश कुहा जाए। तो तुम्हें जहाँ पढ़िछ ताहा आधार रे काहेकि तुमे एपरि भाबुछ। तो यार उत्तर करिबा। उत्तर लिखिया पिला माने भारत एक विशाल देश एवं एठारे एक महादेश रे देखा जाउथिबा समस्त प्रकार भौगोलिक विविधता देखिबा को मिले। जेपरि कि उच्च पर्वतमाला समतल भूमि मालभूमि मरुभूमि एवं उपकूलवर्ती अंचल भिन्न भिन्न जलवायु मृत्तिका प्राकृतिक उद्भिद एवं वन्य प्राणी विभिन्न भाषा धर्म एवं संस्कृतिर लोक माने एठारे कोन करंती बास करिथांती। एई समस्त वैशिष्ट्य पाई भारत को एक क्षुद्र महादेश बा उपमहादेश बोली मध्य कहा जाए हैला। प्रश्न नंबर 4 ओडिसा रे जे कोनोसी गोटिए नदीर उत्पत्ति स्थल रु समुद्र रे मिसिबा पर्यंत अनुसरण कर। तो ओडिसा रे जे कोनोसी गोटिए नदी हैला तो लोक माने नदी को की उपाय रे व्यवहार करि पारिबे ताहा श्रेणी रे आलोचना कर। तो पिला माने मु एठी ओडिसा रे गोटे नदी नेछि उदाहरण स्वरूप नेछि महानदी। ओडिसा रो उत्पत्ति छत्तीसगढ़ रे सिहाहुआ पर्वत रु होईछि एवं एहा ओडिसा दे प्रवाहित होई पारादीप निकट रे बंगोपसागर रे मिसिछि। व्यवहार लोक माने एही नदीर जल को पानीय जल कृषि कार्य बा जलसेचन माछ धरिबा नौका चलन एवं जल विद्युत शक्ति उत्पादन पई व्यवहार करंती। नेक्स्ट पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन रहिछि भारतर दक्षिणांश को काहेकि एक उपद्वीपीय मालभूमि बोली कहा जाए। तो पिला माने यार उत्तर लिखिबो। भारतर दक्षिणांश 3 पार्श्वर जल भाग पूर्व रे बंगोपसागर पश्चिम रे अरब सागर एवं दक्षिण रे भारत महासागर द्वारा घेरी होई अछि ना नहीं। तेणु जेउ स्थल भाग 3 पार्श्वर जल द्वारा घेरी रही थाए बा घेरी होई कि थाए ताकू उपद्वीप कहा जाए। भलो भाबरे मन रखिबो ए क्वेश्चन पिला माने। तापर एही अंचलटी एक उच्च एवं पथुरिया मालभूमि होइतिबारु एहाको उपद्वीपीय मालभूमि कहा जाए। नेक्स्ट रही पिला माने 6 नंबर क्वेश्चन एही अध्याय रे यूनेस्को द्वारा घोषित केउ ऐतिह्य स्थलटी तुमको अत्यंत भल लागिला तार आकर्षणीयता एक अनुच्छेद माध्यम रे वर्णना कर। तो एहार उत्तर लिखि दो पिला माने मते पश्चिम घाट पर्वतमाला बहुत भल लागिला। एहा एक जैव विविधता संपन्न स्थल। एठार अनेक विरल पशु पक्षी जलप्रपात एवं घंच जंगल रहिछि जहा परिवेश पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। नंबर क्वेश्चन रहिछि पिला माने उक्त पुस्तक शेष भाग रे थिबा भारतर 2 गोटी प्राकृतिक और राजनैतिक मानचित्र को देख। वर्तमान तुमे केउ स्थान रे रहिछ ताहा चिन्हट कर। सेही स्थान संबंध रे वर्णना करिया पई तुमे केउ भौतिक लक्षण ऊपर गुरुत्व देबो।
ତମର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି। ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। 8 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ପନିପରିବାକୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଶୁଖାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପନିପରିବାକୁ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଖରା ସିଜନରେ କି ବର୍ଷା ସିଜନରେ ହେଲା। ମନେକର କ'ଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର କ'ଣ କୋବି ମିଳେ ନା ନାହିଁ। ତ ଯେମିତିକି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କାଟିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିକି ଶୁଖେଇକି ରଖନ୍ତି। ତାହାକୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇକି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେୟାକୁ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାଇତି ରଖିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଶୁଷ୍କୀକରଣ ମାନେ ଶୁଖେଇବା ନା ନାହିଁ। କେମିତି ଶୁଖେଇବା ତ ଏକରେ ପନିପରିବା ଯଥା ଫୁଲକୋବି, ମଟର, ଟମାଟୋ ହେଲା କୁ ଭଲ ଭାବେ କ'ଣ କରିବା ଧୋଇକି କାଟିବା। ତାପରେ 2ରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା। 3ରେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ବାୟୁରୋଧକ ଡବାରେ ରଖିଲେ ଏହା ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହେ। ଉପକାରିତା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦରଦାମ ବଢିଥିବା ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଭଳି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବା ବହୁ ବିଭିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଯେମିତିକି ମରୁଭୂମି, ପର୍ବତ, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପକୂଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ର କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ଉତ୍ତର ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ ଏକତାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଏବଂ 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ନଦୀ ମାତୃକା ସଭ୍ୟତା ପବିତ୍ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, କାବେରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଜଳସେଚନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକେ କାଶ୍ମୀର ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତର ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଳବାୟୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର କୃଷି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ ଏବଂ ଯେତିକି ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ହେଲା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ସବୁ ମନେ ରଖିବ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକିନି ଲେଖିକିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ପାଖରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।